اس کی قوم پر ایسا سیلاب آیا جس نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ اس کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ روئے ارض کی ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی، جس کو پہلے صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید یعنی تینوں معتبر کتابوں میں ادب و احترام کے ساتھ آیا ہے۔ تو جی ہاں معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی کشتی، ان کی قوم کے مظالم کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ان کی زندگی کے دلچسپ و عجیب واقعات، تاریخ میں ان کا ذکر کیوں اور کیسے کیا گیا، قرآن کریم کی روح سے ان کے حالات زندگی کا جائزہ اور جدید دنیا کی تحقیقات ان کے بارے اور ان کی کشتی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ناظرین، ہم نے یہ تمام واقعات دنیا کی مستند تواریخ کی کتب سے اخذ کیے ہیں، اور یہ واقعات صرف مسلمانوں کی کتب سے نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی کتب سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں دکھائے گئے تمام واقعات فرضی ہیں اور ان کا اصل واقعات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے آثار آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ نے اپنی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں اور عذاب بھی دیا، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد، خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر من جملہ 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہنیں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ حضرت نوح اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کی نبوت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو یکتا پرستی کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی۔ اسی بنا پر اللہ نے انہیں طوفان کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت نوح نے خدا کے حکم سے مومنین اور ہر قسم کے حیوانات کے ایک ایک جوڑے کو طوفان سے بچانے کے لیے ایک عظیم الشان کشتی بنائی۔ قرآن میں حضرت نوح کو پہلے صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کی مختلف صورتوں میں حضرت نوح اور ان کی داستان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ قرآن کے ایک سورے کا نام بھی ان کے نام پر ہے، سورہ نوح۔ آپ طولانی عمر گزارنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی 8ویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا وطن دجلہ اور فرات کی درمیانی وادی تھی۔ آپ کے زمانے میں جب شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے صدیوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف میل کیا، مگر چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ آخر آپ کی بد دعا کے نتیجے میں پانی کا ایک عظیم طوفان آیا، جس میں سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ دنیا میں اس وقت جتنی آبادی تھی یا قیامت تک جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوگا، سب ان کی اولاد ہے اور ہوگی۔ اسلامی احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی 8ویں یا 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ لامک بن متوشلخ بن ادریس بن یرد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ذرائع آپ کی ولادت کو حضرت آدم کی وفات کے ہم زمان قرار دیتے ہیں، اور بعض کے عقیدے کے مطابق آپ بین النہرین یعنی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے اصلی نام کا کسی کو نہیں پتا۔ مختلف منابع میں عبد الغفار، عبد المالک اور عبد علی آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے 500 سال سے زیادہ گریہ و زاری کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ و زاری کرنے والا یا نوح پڑھنے والا کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ہندو مت کی کتابوں میں بھی ایک بہت بڑے سیلاب کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت نوح کو مانو یعنی خدا کا بیٹا یا نسل انسانی کا جد اعلیٰ کہا گیا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح نے عراق کے شہر رافدین میں
में तबलीग की क्योंकि इस इलाके में आपकी मौजूदगी के आसार मिलते हैं, जबकि इस शहर की तारीख में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है उनके अहवाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इस तरह तूफान नूह के आने के वाक़ये की तर्ज पर इस इलाके में अजाब आने के असरात भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मुअर्रिखीन ने बिलादुर राफिदीन को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग इस सरजमीन से वाबस्ता थी जो दजला और फरात के दरमियान माबैन नहरेन, ये दोनों दरिया आर्मीनिया और तुर्की के पहाड़ों से निकलते हैं और बहकर ज़ेरी इराक में अलकरना के पास आकर मिलते हैं, फिर खलीज फारस में जाकर गिरते हैं। आर्मीनिया के पहाड़ शुमाल मशरकी तुर्की और आर्मीनिया की सरहद पर फैले हुए हैं। वहीं अराद का पहाड़ी सिलसिला है जिसकी एक चोटी जोदी पर कश्ती नूह उतरी थी। 8वीं सदी ईस्वी तक इस जगह एक मोहब्बत और हिकल मौजूद था जिसे कश्ती का मोहब्बत कहा जाता था। कौम नूह दरियाए फुरात के मगरब में जिस मकाम पर आबाद थी वो मौजूदा कूफा के आसपास का इलाका बताया जाता है। हजरत उमर के अहद में 17 हिजरी में यहाँ कूफा का शहर आबाद किया गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने फतेह मदैन के बाद फुरात के पार एक फौजी शहर आबाद करना चाहा। इस सिलसिले में हजरत उमर को खत लिखा तो उन्होंने लिख भेजा कि अरबों को वो शहर रास आते हैं जहां उनके ऊंट, भेड़ और बकरियां चर सकें, लिहाजा उन्हें दरिया के पार आबाद करने की बजाय इस तरफ ऊंची जगह पर आबाद करो। चुनाचे इब्ने बकीला की निशानदाही पर फरात के दाएं किनारे मौजूद कूफा की जगह शहर बसाने के लिए चुनी गई, जिसे इस वक्त सोरिस्तान कहा जाता था। रेत के गोल टीलों कोफान के पास इसका नाम कूफा रखा गया था। कूफा के आसपास बादशाह हीरा, नौमान इब्ने मंजर के महल्लात हीरा, नजफ, खौरनक, सदीर और गरियान आबाद थे। इस वक्त भी कूफा शहर में मस्जिद कूफा के अंदर एक गोल सा दायरा मौजूद है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये तंदूर नूह है जिससे तूफान नूह का आगाज हुआ था। कुरान करीम और बहुत सारी इस्लामी रिवायात में तूफान नूह से पहले हजरत नूह की औलाद के बारे में इशारा मिलता है, जबकि बाद मुहक्किकीन हजरत नूह के बेटे की पैदाइश को तूफान नूह के बाद करार देते हैं। हजरत नूह के 4 बेटे साम, हाम, जाफिस और किनान के नाम से थे। इनमें से किनान के अलावा सब हजरत नूह पर ईमान लाए थे और अपने वालिद के साथ कश्ती में सवार थे। इस्लामी मनाबे के मुताबिक कनान अपने वालिद पर ईमान नहीं लाया और तूफान में गर्क हो गया। अहादीस के मुताबिक हजरत नूह की नस्ल उनके बेटे साम से चली है। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल गए और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा करते, उनसे मुरादे मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जितलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस रास्ते पर वो चल रहे थे। उनको ये भी बताया अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रजू न हुए तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा भला ये बताओ तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त और पोस्त के बने हुए हो और हमारी तरह पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझे? अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जताए और कहा तुमको चाहिए इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ और तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वहद के सच्चे परिस्तार बन जाए, मगर उन पर इस चीज का कोई असर न हुआ, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ फरमाते तो वो उनको ठट्ठों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि हजरत नूह की आवाज उनके कानों तक न पहुंच सके। सिवाय चंद लोग
جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ حضرت نوح کو حضرت آدم، حضرت شیث اور ادریس کے بعد چوتھا پیغمبر جانا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے مطابق آپ پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ بہت سارے مفسرین معتقد ہیں کہ ان دو مذکورہ آیات میں مذکور انبیاء خاص مقام و منصب پر فیض ہیں، کیونکہ یہ اولو العزم اور صاحب کتاب و شریعت ہستیاں ہیں۔ اکثر علماء کے مطابق اہل بیت سے منقول ہے کہ حضرت نوح کی نبوت اور رسالت بھی عالمی تھی، لیکن بعض اہل علم علماء معتقد ہے کہ ان کی دعوت جہانی نہیں بلکہ فقط اپنی قوم کلدہ اور آشور کے ساتھ مختص تھی، جو کہ فلسطین، شامات اور عراق میں سکونت پذیر تھے۔ علامہ طباطبائی سورہ ہود کی آیت 19 سے 35 کی تفسیر کے دوران حضرت نوح کے بعض وسائل و نصائح نیز ان کی دعوت کے رد میں مشرکین کی طرف سے پیش کرنے والے دلائل، جیسے نوح کا ان کی طرف بشر ہونا اور جھوٹ کا الزام، اس طرح حضرت نوح کی طرف سے ان کو دیے گئے جوابات، نبوت اور رسالت کے عوض کوئی مزدوری وغیرہ نہیں مانگنا وغیرہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے بقول چونکہ ان دو پیغمبروں کے احتجاجات اور وعظ و نصائح تقریباً ایک جیسے ہیں، نیز خدا نے حضرت محمد پر مشرکین مکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بھی حضرت نوح کی داستان میں ان پر لگائے گئے الزامات پر عطف کیا ہے۔ اس مشابہت کی دوسرے مفسرین اور محققین نے بھی تائید کی ہے۔ زمانہ بعثت، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ العنکبوت۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز نہ ہوئی۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں حضرت نوح کی عمر کو طوفان سے پہلے 950 سال بتایا گیا ہے، لیکن چونکہ ان کی ٹوٹل عمر کے بارے میں کسی بھی منابع میں کوئی حتمی بات موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخی منابع من جملہ توریت میں آپ کی عمر 930 برس سے 2500 سال تک بیان ہوئی ہے۔ ان کی زندگی کے دوسرے واقعات جیسے ان کی مبعوث بے رسالت ہونے کی تاریخ، طوفان کے بعد ان کی عمر بھی ان کی اصل عمر کی طرح مورد اختلاف واقع ہوئے ہیں۔ نعمت اللہ جزائری معتقد ہے کہ اکثر شیعہ معتبر احادیث کے مطابق حضرت نوح کی عمر 2500 سال ہے۔ علامہ طباطبائی نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے، قرآن کی تصریح کے مطابق حضرت نوح نے طوفان سے پہلے 950 برس کی عمر گزاری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح نے بہت لمبی عمر گزاری ہے۔ یہ طولانی عمر نہ تو کوئی معجزہ تھا، نہ ہی اس زمانے کے سالوں کی مقدار اس زمانے کے سالوں کی مقدار سے متفاوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت نوح کی عمر طبعی طور پر طولانی تھی، اور اب تک طولانی عمر کے محلات میں سے ہونے پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں کی جا سکی۔ عمر کا طولانی ہونا، مومنوں کی رسی میں تاخیر، تمام کافروں کا ختم ہونا، دعوت کا جہانی عالمی ہونا وہ شبہتیں ہیں جنہیں بعض روایات میں آپ اور حضرت امام مہدی کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے علماء امام مہدی کی طولانی عمر کو طبعی قرار دینے کے لیے حضرت نوح کی عمر کی مثال دیتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت نوح کے چند اخلاقی فضائل کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ حضرت نوح ہر صبح و شام کہا کرتے تھے، خدایا میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میرے اوپر ہر صبح و شام دینی اور دنیاوی حوالے سے جو بھی نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ خدایا تو یکتا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس طرح بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ حضرت نوح نے طولانی عمر پانے کے باوجود یہاں تک کہ آپ کو شیخ الانبیاء کے نام سے معروف ہوئے، جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ اس وقت دھوپ میں بیٹھے تھے، سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا کہ دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مثال ایسے تھی جیسا کہ میں
धूप से साये में आया हूँ। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीब और सकाफत हजरत नूह की दास्तान से बरहरात मुतासिर होती रही है। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में बहुत सारे उरफा और शोरा ने इस दास्तान की तशरीह की है। इस्लामी फ़न मुसव्वरी में भी इस दास्तान पर मुतअद्दिद फ़न पारे वजूद में आए। इसी तरह इस दास्तान पर मुख्तलिफ फिल्में भी मुख्तलिफ ज़बानों में सिनेमा घरों की ज़ीनत बनती रही। हजरत नूह की तबलीगी जिद्दोजहद 950 बरस तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, नासमझ है, उसे माफ कर दे। इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते भी रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते, कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका मजाक उड़ाती रही, फप्तियां कसती रही, गोया वो कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जिद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हजरत नूह कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते थे, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया जब आप कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूदात पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है कि हजरत नूह ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया, यानी तौबा की जानिब, तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते और जिद, तकब्बुर और गरूर करते। मैंने उनको एलानिया, खुफिया, गर्द हर तरह से समझाया और कहा, अपने परवरदिगार से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। आखिर तुमको क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की अजमत का इत्काद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको किस तरह से बनाया है। क्या देखते नहीं हो अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए, इनमें चांद को खूब जगमगाया और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरीके से पैदा किया, फिर वो तुम्हें इस जमीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम इसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी। इन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर ज्यादा नामुराद हो गए। इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना और सवा और यऊस और यऊक और नसर को कभी तर्क ना करना। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है और तू भी इन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की ना दे। वो अपने गुनाहों के सबब पहले से गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। और नूह ने दुआ की, मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रूए जमीन पर बसने वाला ना छोड़। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो भी बदकार और सख्त काफिर ही होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ फरमा दे और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। कौम की बेराह रवी और मसाइब का कोह गिरा। हजरत नूह तवील अरसे तक तबलीग दीन में मसरूफ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेराह रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते थे। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते, उनके लिए दुआए खैर करते रहते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, किसी नबी को अपने कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हजरत नूह को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हजरत इब्ने अब्बास से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेट कर किसी मकान या वैराने में डाल देते और समझते कि वो इंतकाल कर गए। मगर फिर जब उनको होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ हो जाते। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई जगह आया है, बल्कि एक मुकम्मल सूरत नूह अब से मंसूब भी है।
इस सूरत में जिक्र है कि आप दिन रात मुशरिकों को शिर्क से बाज आ जाने और एक अल्लाह के आगे झुकने की दावत में एक कर दिए। इब्लीस भी अपने लाओ लश्कर समेत तो पहले ही मौजूद था। उसने आपकी तबलीग से उन लोगों को दूर रखने में तवानाइयां सर्फ कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब मुशरिकों को वाज फरमाते तो लोग अपने आप को कपड़ों में लपेट लेते, कानों में उंगलियां डाल लेते, मगर आप अल्लाह की तौहीद सुनाने से बाज न आते। हत्ता के मुशरिक उंगलियों पर कपड़े लपेट कर उंगलियां कानों में ठोंस लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक लोगों को समझाया, मुशरिक आपकी तकजीब करते रहे। रब्बुल आलमीन ने कौम नूह पर बारिश रोक ली, उनकी औरतों को बांझ कर दिया, मवेशी हलाक हो गए। अब नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस्तगफार का हुक्म दिया ताकि मुश्किलात खत्म हो। सूरत नूह की आयत नंबर 10 इस पर शहद है कि सरकश कौम अपने कुफ्र और शिर्क पर अड़ी रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और रहमत इलाही की आगोश में आ जाए, मगर कौम ने ना माना और बोझ व अनाथ में डूबी रही। आपको हर तरह से सताया गया। कौम के सरदारों ने अवाम से साफ साफ कह दिया, तुम विद, सवा, यखूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की परस्तिश से पीछे न हटना। अल-मुख्तसर नूह अलैहिस्सलाम कौम को 950 साल तक दिन रात समझाने के बाद मायूस हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम के लिए रोते और नोहा करते। दावत तबलीग का उन पर कोई असर न देखा। अल्लाह ताला ने भी वही की कि जिन्होंने ईमान लाना था ला चुके, अब मजीद कोई ईमान लाने वाला नहीं बच गया। आप उनकी हरकत पर इतना गम न किया करें। अब अल्लाह ताला के इस उलुल उज़्म पैगंबर ने रब के हजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, ऐ अल्लाह, काफरों में से किसी को भी जमीन पर ना छोड़ना। अगर तू उनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे। उनकी नस्ल भी उनकी तरह नाफरमान होगी। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को ना सुने और ना उनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाज़िल हो गया, ऐ नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए। आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। कश्ती बनाने का हुक्म हजरत नूह की गुजारिशात बारगाह खुदाबंदी में कबूल फरमा ली गई और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाज़िल फरमाई। कुरान करीम में इरशाद है, और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ। उन काफरों से मुतालिक अब कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गर्क कर दिए जाएंगे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि बाल बुजुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह को ये भी हुक्म दिया कि फलां दरख्त उगाओ और जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हजरत नूह ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतजार किया। इसको काट कर छीला, हमवार किया। 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हुए। आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी। इसमें 3 तबके थे। निचले तबके में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, दरमियानी तबके में चौपाई वगैरह जानवरों के लिए और बालाई तबके में इंसानों और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। उनके हालात जिंदगी के बारे में हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको मजीद तफसीलात से बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे तमाम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।